السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الثالث ابتدائي نيفو سي 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال l'orthographe غادي نشوفوا فيه لو سون أون. إذا في هذا لو سون أون كما تتشوفوا هنايا غادي نشوفوا لي ديفيرونت غرافي ديال هاد لو سون أون. Avant de commencer, lis les phrases suivantes. نحاولوا نقراو هاد les phrases. Elle porte des chaussures flambant neuves. Les animaux paniqués fuient la forêt en flammes. Quelle différence de prononciation fais-tu entre les mots surlignés؟ إذا كيما شفتوا بجوج فيهم داك AM. فلامبو قريناها en flambeau فلام قريناها am. إذا كما تشوفوا فاش عندنا AM قريناها مرة قريناها سو فورم ديال لو سون أون اللي قريناها فلومبو وفلام قريناها فلام. علاش؟ حيت تبعتها جوج ديال ام، داكشي علاش قريناها فلام وتبعتها او. إذا داكشي علاش قريناها فلام. نمشيو j'observe et j'élabore. Pendant les vacances du printemps, mes parents m'emmènent chez mon grand-père à la campagne. Là, je m'amuse à courir derrière le paon à travers les champs. إذا كيما شفتوا عندنا واحد لي مو سورلينيي تما، عندنا vacances printemps parents campagne و paon. بالنسبة للسؤال الأول قالك لي ce texte quel son se répète dans les mots surlignés. إذا شنو هو الصوت اللي تيتعاود تما؟ هو الصوت أون. إذا le son qui se répète est le son en. بالنسبة للسؤال الثاني قالك à chaque fois comment s'écrit le son en. كيفاش تكتب le son en à chaque fois؟ إذا le son en s'écrit de différentes manières، إما على شكل AN ولا AM ولا EN ولا AON ولا EM. نمشيو للسؤال الثالث قالك cherche dans le texte d'autres mots qui contiennent le son en من غير هادوك لي سورلينيي. إذا شكون اللي كاين؟ عندنا pendant كما تشوفوا pendant. إذا pendant فيها جوج ديال لو سون أون، عندنا في EN وعندنا في AN. كذلك عندنا grand père، إذا عندنا grand ب AN. وعندنا كذلك في الآخر عندنا à travers les champs، عندنا champs على شكل AM. كذلك عندنا من بعد عندنا لو فيرب ايميني ميمين. من بعد ما كتبتوش ليكم انا تما ممكن تزيدوه مي بارون ميمين لو فيرب اميني. اذا ممكن تزيدوه حتى هو اميني. اذا شي مون غران بير. نمشيو للسؤال 4 قالك pourquoi le son on s'écrit-il avec M dans le mot compagnie؟ علاش هذا لو son on تكتب لينا ب M؟ علاش ما كتبناش compagnie كتبناها ب AN وكتبناها ب AM؟ علاش؟ حيت il s'écrit avec M car elle est placée devant la lettre P. حيت جا قبل من P. داكشي علاش تكتب على شكل M وماشي N. إذا السؤال الخامس قالك devant quelle autre lettre écrit-on le son on avec M؟ إذا وقتاش نكتبو هاد لو son هذا على شكل M وماشي N؟ وقتاش باش تكون تابعه إما M ولا P ولا B كما شفنا في كومباني عندنا P، وكاين كذلك إلا كانت عندنا B ولا M كذلك. إذا نشوفو جو روتيان ولا القاعدة قالك لو son on peut s'écrire إما على شكل EN بحال entouré le vent l'orient، ولا على شكل EM بحال emporté un embout émoné، ولا على شكل AN بحال un pélican blanc la chanson، ولا على شكل AM une ambiance le chant une chambre، ولا على شكل AON بحال un pawn ou le faun. Devant les lettres B ou P ou M, le son on s'écrit avec M au lieu de N. إذا فاش يكون عندنا les lettres B ولا P ولا M
هاد لو son on تنكتبوه على شكل M، ما تنديروش AN ولا EN، تنديرو AM ولا EM. إذا نمشيو لي زيكزارسيس. بالنسبة للتمرين الأول قالك recouper le tableau et classe les mots. إذا عندنا franchir، إذا عندنا j'entends le son on و je n'entends pas le son on. إذا أنا نحاول نستعمل لكم جوج ديال لي كولور. بالنسبة إلا سطرت عليهم بلو روج إذا j'entends le son on غادي ديروها في الخانة الأولى، ولا سطرت عليها بلو جون je n'entends pas le son on غادي ديروها في الخانة الثانية. إذا franchir، إذا j'entends le son on. Les amis, je n'entends pas. L'ambiance ou l'ambulance, j'entends. Le vent, j'entends le son on. Une année, je n'entends pas. Le pantalon, j'entends. La lenteur, j'entends. Une semaine, je n'entends pas. Planter, j'entends le son on. La rame, je n'entends pas. Emmener, j'entends le son on. Un éléphant, j'entends le son on. Le pawn, j'entends le son on. Ou impatient, j'entends le son on. نمشيو للتمرين الثاني. قالك entoure les lettres qui forment le son on. عندنا ce rond d'honneur، إذا ce rond d'honneur عندنا AN. A les jambes fatiguées، عندنا jambes AM. B cela a duré pendant، عندنا pendant عندنا EN وعندنا كذلك AN. pendant très longtemps، إذا très longtemps عندنا longtemps EN. Le serpent aimait des sifflements lorsqu'il devant sa proie. إذا le serpent EN ماشي ماشي بالتي غير EN، تما راه معيسها مجانيش الكادر هو هذاك. إذا EN émet des sifflements EN كذلك lorsqu'il est devant AN sa proie. D à la cantine AN on mange AN se vend EN du poisson le vendredi EN. نمشيو للتمرين الثالث. قالك recopie le tableau et classe les mots. إذا إما عندنا فيها AN ولا AM ولا EN ولا EM ولا AON. إذا غنستعمل لي كولور. إذا une tempête فيها EM نديروها سطرت عليها بالكحل، يعني فين كاين الكحل، إذا غادي نديروها EM. Le bon AN. Remporter EM. Le faune AON. Embêter EM. 30 EN. Le champ AN. Prendre EN. La jambe AM. Heureusement EN. 60 AN. Le temps EM. Les médicaments EN. Septembre EM. إذا هادو هما كل واحد كل كولور غادي تحاول تحطوه فين كاين الكولور خوه. إذا نمشيو للتمرين الرابع. قال complète avec EN ولا EN. prudent EN. accent EN. et l'emporte EM. remplir EM. embarquer EM. la tendresse EN. complète avec AN ou la AM. marchander AN. ma tante AN. la jambe AM. un lampion AM. le chanteur AN. une plante AN. إذا هادو هما التمارين اللي كانوا عندنا في هاد الدرس هذا ديال لو سون أون. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدرس هذا عرفتوا لي ديفيرون مانيير كيفاش تيتكتبوا، إما على شكل EN ولا EM ولا AN ولا AM ولا AON، ونتمنى تعقلوا عليهم. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدمو في القناة مع اللي يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.